दीन क्या हमें चुप कराएगा। वो यूं बयान कर रहा है कि मौलाना आई लव मोहब्बत में पाबंदी लगा दो। मैं कहता हूँ कि तेरे बाप का मोहम्मद नहीं है, मोहम्मद हमारे नबी का नाम है। अबे जाना किसी मस्जिद से पूछ लेना, कोई पंडित से पूछ ले तो जरूर कि ये पंडित क्या बयान करेगा। वो अपनी जुबान पे यूं बयान करता है चादा चतुर्विदा सुचादा शत्रुविदा शराब। वो यूं बयान कर रहा है कि देख मैं हिंदू धर्म का जरूर हूँ लेकिन राम राम कहता हूँ, लेकिन राम का माना क्या कि कुछ और नहीं है, कि लब पे मोहम्मद है। वो अपनी जुबान पे कहता है कि मौलाना तुम अपनी जुबान को खामोश ना किया कर, कि देख हम अपने धर्म का बोलबाला कर रहा है, तू अपने धर्म का बोलबाला यूं नहीं करेगा। अबे धर्म तो तेरा भी है, धर्म तो मेरा भी है। वो यूं कहता है कि जाना मुसलमान खाता क्या है, मुसलमान पहनता क्या है, कपड़ा कैसा सिलाता है, दाढ़ी कैसी छोड़ रही है, सर टोपी क्यों पहन रही है, अमामा क्यों लगाता है। अबे परेशानी तो तुझको है लेकिन हमको नामे मुस्तफा है, परेशानी हमारे पास नहीं है। अबे मुस्तफा के लिए जान दे सकते हैं तो नबी के वास्ते जान निकाल भी सकते हैं। গোত্রা এবার রেগে গেছে গোত্রা বুঝতে পারছে। আজকে মানুষ বলছে না, হ্যাঁ ওরা বলছে নবী কে আই লাভ লুকে ঘড়ি দেখছে, উনি বলছেন যে আই লাভ মোহাম্মদ বলাই চলবে না। আপনারা হয়তো মেসেজটা দিলাম আপনারা বুঝতে পারলেন। আর আমার পূর্বে হযরত মাওলানা আপনাদের এলাকার খুব সুন্দর আওয়াজ, চেহারাও খুব সুন্দর আলহামদুলিল্লাহ, মাওলানা জিয়াউল সাহেব আমাকে ছোট থেকে মানুষ আলহামদুলিল্লাহ জিয়াউলাই করেছেন। সত্যি কথা হলো তবে আলহামদুলিল্লাহ ইনার তো এতটা আমার উপর অবদান আছে। আর ইনার আমি যদি ছোট ছেলে আমি যদি পেশাব করতে যেতাম রাত 2টা বলেন 3টা বলেন, আমার আম্মা এদেরকে হাওয়ালা করে দিয়েছিল যে আমার ছোট একটা সন্তান মাদ্রাসাতে পড়াও। তবে মের খেয়া হোক কেন হোক যা হোক আমি আলিম তৈরি হয়ে গেছি, এটা আপনাদের সহানুভূতি জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। কে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম উনার জামানাতে একজন নারী ছিলেন, উনি বলেছিলেন যে এ আল্লাহ আমি তো ঈসা নবীর উম্মত, আমি হলাম ঈসা নবীর উম্মত, তবে আমি উম্মত অবশ্য আছি, তবে আল্লাহ আমি তোমার হাবিবের নাম প্রচুর শুনেছি, তবে তোমার হাবিবটা দেখতে কেমন হবে জোরে বলে।